All, maayong adlaw sa tanan, no? O karong adlaw May 8, 2026, no? So padayon ta karong adlaw. Congrats tay gahapon ha. Congratulations tay gahapon 5 PM draw. At least na ay numerong nilusot nag-double mo ang 9 PM mo nang wa na mo trohe og nag-slide pod ang 2 PM draw, no? So sayang nagtuhits unta ta og niigo pa tong 2 PM na to daan, no? So sa mga moabay na sad karon, try ninyo abay og bisag way lasto yung lugar. Try o gamit sa itong pairing guides ginahatag dire kay naa man gyud ni di man gyud or wa man tay bulan basta gyud maka-update lang ko pero usahay nagitay mga absent dire nang ta maka-upload taga isa ka adlaw or duha ka adlaw ana ito mga importanteng lakaw na kayo ana nya di na ta ka update pero pag naa gani pag mag-upload gani ko diri niyo makita sa atong YouTube channel makita niyo sa atong Facebook account Buskoy. So itaya na lang ninyo, no? Kay ato ginang ginapaningkamutan og pick up tong makuha na tong pinaka best last na to. Okay? So bagdog ta karon kay anting lusod gid ani di gani alas 2 alas 5. Nagi na diha pirmi og sa kadugay na nimo taud-taud na kag-follow sa tuwa ga-subscribe kung wala pa ha. Follow, subscribe lang, i-share pod ning video. Pa-like na lang sad short video ra man Pasig diri ka makapaldo sa tuwag bagdog last to. Basta kay natay upload taya gyud no ayaw pag duha-duha kay kining atong last to dire proven og tested na ni nato di gid ta mo ingon anag wa ta nakapadaog dire so nagid tay mga padaog kada bulan di lang padaog rumble kun dili manarget gyud pud ta so gamita og way last to sing lugar pwede nimo ni butangan og pamoste diha 0690 okay ang ato ang ikatulo natay 89 06 90 og 89. So ang ulahi mo ni mo kompleto sa to ang big time bagdo class to karon modala tag 3-4. Kanara bali-bali gid ha. Daghang kayong salamat og good luck natong tanan. God bless. Bye-bye.